second video. So in today's meeting, we're going to continue again our previous discussions about noun phrase modifier. As we have discussed before, noun phrase modifier can act as subject in a large body of a sentence. So a noun phrase modifier can be made up by noun phrase consisting of adjective and noun, as we have discussed it before, which exclusive class, like this, and a political, speech, domestic, animal, economic class. They are all noun phrase form, which consists of adjective and noun. And then the other forms are the noun phrase noun plus noun, which the first noun hold a function as an adjective yang berfungsi sebagai adjective yang kata benda pertama, which modifying the student as the modified. Okay, these are the actual noun of the phrases in the noun phrase noun plus noun. And the following, we have a noun phrase consisting of present participle ing, which hold two functions, which the first one is for indicating the functions of the noun, like gaming, laptop. We understand that there is a laptop, and then a specific laptop can play game. All right. And then we know there's a knight, but the knight indicating frightening. I mean, someone is frightened about of the thing at night, but not all nights, only specific night, hanya malam tertentu. And then school uniform. What is school uniform? School uniform. Okay, sorry, this must belong to the noun plus noun category. So I'm not going to put this in this list of noun phrase in present participle. Okay, and so on and so on. You have to understand this. By understanding this list, you will. I think this is understandable to everyone. Okay, and then there is also past participle adjective, which modifying the noun cake. Okay, steamed cake, which means the cake has been steamed. Okay, berarti kuenya sudah dikukus begitu ya. And then grilled chicken. Grilled chicken is ayam apa grilled chicken? So grilled chicken is ayam bakar, I think ayam bakar. And smoked fish ini bukan apa namanya, fish yang merokok, bukan ikan yang merokok, tapi ikan ikan yang telah mengalami proses pengasapan untuk bisa dimakan. Okay, that's the noun phrase modifier. We have discussed it before, and in this next section, we're going to discuss about how we put them into a larger body of sentence. So as you know, a sentence may consist of subject, predicate, and complement or object. So at least subject, predicate indicating the clause or a clause. So sebuah klausa itu setidaknya terdiri atas subject, predicate. Unless we have more thing to as the object, berarti kita punya sentence. Okay, then as I have highlighted with different coloring here. So where is the noun phrase modifier? We have discussed it before. So I indicate this by the yellow color. Saya menaruh di sini apa yang kita bahas tadi on the yellow color. So travel experience is a noun phrase. Consists of travel, which is a noun, and an experience itu a noun. Okay, they're both noun, but one is describing about the experience. Yang satunya menerangkan tentang experience. What experience do we mean? Okay, we mean travel experience. So
the noun here indicating the actual noun, ya, yang menunjukkan kata benda yang sebenarnya. And okay, we have other element here, what we call as premodifier. Premodifier itu adalah penjelas yang hadir sebelum dari head, berarti yang kita bahas pada section sebelumnya, yaitu noun phrase modifier itu berupa head, gitu ya. Jadi yang tadi kita bahas sebelumnya ini adalah kepala semua, kepalanya noun phrase modifier in a large body of sentence. Okay. Kemudian kita punya premodifier. Premodifier can include deictic, number, and describing. What are they? Sebenarnya apa itu deictic? So deictic is some elements which include articles, ya, yang membuat spesifik dari kata benda yang diacu. Kemudian possessive adjective, yaitu bentuk kepemilikan dari subjek. Okay, that's consists of the deictic. What includes the deictic is this kind of things. And then number, what is number? Number can be included or excluded, actually, based on the necessity of the sentence themselves. And number can either be cardinal or ordinal. Apa itu cardinal? It's usual number, and then ordinal is first, second, third, and so on. Itu ordinal. Okay, based on the order. Okay, and then describing, what consists of describing quality. This is adjective, ya, adjective forms. Ini adalah bentuk-bentuk adjektif. So kalau kita jabarkan lagi, adjektif itu banyak, ya. Jadi bisa include size, age, color, shape, or anything which describes about the noun, ya, apapun itu yang or it can either be adjective comparison, itu bisa juga perbandingan adjektif perbandingan, sorry. Kemudian pada classifying tadi itu adalah modifying, ya. Jadi modifier yang sebelumnya kita bahas yang menjelaskan kata benda inti. This is classifying. Ini adalah classifying. Can either be noun, gerund, adjective. Jadi yang kita bahas tadi sebelumnya yang bisa memuat noun phrase modifier inti tadi, ya, sebagai head. Kenapa kita sebut sebagai head? Nanti kita akan lihat secara jelas. Kemudian kita punya head, ya, and then post modifier adalah penjelas setelah head. Nah, ini merupakan bentuk dari noun phrase, yaitu frasa kata benda. Sepanjang ini disebut frasa kata benda. Why? Because it doesn't contain any verb. Jadi itu tidak terdapat adanya verb atau to be, ya, tidak ada to be atau verb di sana. Jadi kumpulan kata-kata which make up a subject, yang membuat sebuah subjek. So this series of words is called subject. And yeah, later on we still have many discussion about kind of things we have to describe or discuss. And then predicate. We have a predicate here. The predicate will be determined by the sentence, by the subject. Ya. Jadi predicate atau kata kerja itu akan ditentukan oleh number of subjects or ideas on the subject, yaitu gagasan yang ada di subjek. Kalau gagasan pada subjeknya ini jamak, maka pada kata kerjanya tidak ada s, begitu, ya. Nanti kita akan kembali ke pembahasan awal ini, merupakan sudah pembelajaran academic English. But why do I have to lead you to in this discussion? Because I want you, or we want to study further about the structure of English for TOEFL preparation, untuk persiapan TOEFL. I believe that you badly in need of this discussion. So as you know, TOEFL has been claimed to be legitimate requirement for I think kenaikan jabatan or for like the what is it?
and scholarship requirement, actually. Okay, welcome back. Back again to our discussions. So we have discussed about subject and then predicate. The predicate will be determined by the number of subject. And then the complement is what will make the sentence complete, ya, akan melengkapi kalimat begitu. So what is crucial here, if you don't know the number or the ideas containing in the subject, it will affect your understanding on the predicate. Itu akan mempengaruhi pemahaman teman-teman pada jumlah predicate-nya, or how the predicate should be. Okay, let's first see on the first example here. His first traumatizing, disappointing, annoying travel experience to India makes him appreciative about his life in Indonesia. So, do you guys know what's the exact translations of this? Kalian tahu apa terjemahan yang tepat untuk ini? Ya, ini subjeknya ya. Subjeknya kalau kita terjemahkan into bahasa Indonesia will be travel experience, pengalaman bepergiannya yang pertama kali, yang mentraumakan, membuat disappointing. What is disappointing? Membuat kecewa, annoying, menjengkelkannya ke India. Jadi pengalaman pertama kalinya. Oke, kalau ini saya tambah experiences, ini akan berdampak pada predikatnya. Jadi predikatnya tidak akan menambahi tambahan S. Because travel experience is singular, karena noun kepala pada bagian ini singular. Apa itu singular? Yaitu tunggal ya. Jadi kalau dia tunggal tidak menambahi S gitu ya, kecuali untuk kata benda yang tidak beraturan seperti woman, women, atau child, children. Okay, because travel experience is a singular noun, maka kata kerjanya ada tambahan S. Sebagaimana prinsip fakta yang kita ketahui dari bentuk simple present, yaitu salah satu fungsi dari simple present adalah menunjukkan sebuah gagasan fakta. So we will discuss this in a later meeting, yeah. Okay, in later meeting. Okay, his first traumatizing, disappointing, annoying travel experience to India makes him appreciative about his life in Indonesia. Pengalaman pertama kali dia yang trauma, yang membuat disappointing, yang membuat kecewa dan menjengkelkannya, pengalaman travelnya ke India membuat dia mensyukuri kehidupannya berada di Indonesia. Okay, as you know, maybe what happens in Indonesia, in India, is you can conclude yourself. You can make your own judgment about what happens in India. Okay, there's a lot of things to say. And then the second one is CR7's most stunning, worth watching, and phenomenal. So ini kata sifat semua yang ada di describing ya. So UCL goals. Jadi yang kita bahas ini intinya ada pada UCL goals. Okay, goal UCL. What is UCL? Champion League ya. UCL goals, Champion League goals. Okay, most stunning, yang paling mencengangkan, yang paling layak ditonton, dan yang paling fenomenal. Apa itu? Gol-gol UCL-nya Cristiano Ronaldo di YouTube. Oke, kita bahas tentang gol-gol. Maka gol-gol di sini adalah bentuk jamak. Oke, kita akan membahas pada predicate di sini adalah menggunakan bentuk verb 2 dari turn, yaitu turn, bentuk kata beraturan verb 2. Okay, him into being one of the most arrogant football players. Okay, yang kita bahas ini adalah gol-gol UCL milik Ronaldo yang paling mencengangkan, paling layak ditonton, dan paling fenomenal, mengubah dia. Him ini kembali ke Ronaldo, subjeknya mengubah dia menjadi salah satu pemain sepak bola yang paling arogan. Okay, that's it. So kita bicara tentang gol-gol UCL. Nanti kita akan bahas
Kalau seandainya kita hilangkan head-nya, apakah nanti akan berpengaruh terhadap maknanya? Tentu ya, nanti kita akan bahas. Okay, the next is about Mr. Prabowo's two fancy, expensive, powerful, limited edition president cars in my garage have caused me in trouble. Nah, ini apa ini? Mobil-mobil, berarti ada berapa mobil? Ada dua mobil presiden milik Prabowo yang fancy, mewah, expensive, mahal, powerful, bertenaga kuat, limited edition dan edisi terbatas. Apa yang kita bahas? President cars have caused, telah menyebabkan saya. Kenapa pakai have di sini? Karena cars-nya lebih dari satu. Have caused telah menjadikan saya dalam masalah. Kenapa dalam masalah? Because they are in my garage. Oke, karena dua mobil Mr. President Prabowo's cars are in my garage or have caused me in trouble. Okay, that's it. So, do you guys understand this? I absolutely think that you might be still don't understand about this. So, what is the important here? If we delay, first subject, kalau seandainya kita hilangkan salah satu subjek, classifying, so kita hilangkan pada travel experience, ini masih bisa nyambung. His first traumatizing, disappointing, annoying experience, pengalaman pertamanya yang mentraumakan, mengecewakan dan menjengkelkannya ke India, ini masih bisa dipahami. Oke, ini kalau travelnya dihilangkan. Kalau seandainya noun aslinya hilang, maka ini tidak akan punya makna. Ya, maknanya akan kabur. Misalkan, travel, perjalanan pertama yang ini masih bisa dipahami ya. Ternyata masih bisa dipahami. Tidak semua classifying, tidak semua noun hilang itu bisa merusak makna. Kalau ini masih bisa dipahami. Misalkan perjalanan pertamanya yang mentraumakan, mengecewakan dan menjengkelkan ke India membuat dia. Ini masih bisa dipahami kalau seandainya noun-nya itu dihilangkan. Kalau keduanya dihilangkan, maka ini tidak akan bisa dimaknai. Coba kita akan lihat. His first traumatizing, disappointing, annoying to India. What do you mean? It still remain a question, a big question. What does the speaker mean? Apa yang dikatakan seorang penutur? So we have to use had. Jadi kita harus menggunakan had-nya. Nah, kalau misalkan goals-nya. Nah, kalau pada kasus UCL goals ini, kalau seandainya UCL-nya hilang, ini masih bisa dipahami. Kalau seandainya goals-nya hilang, tinggal UCL, ini kabur, maknanya tidak akan bisa dipahami. Let's look at here. CR7's most stunning, worth watching and phenomenal UCL. What do you mean? I don't get the point. Saya tidak bisa memaknai makna ini karena kata benda intinya hilang, begitu kan? So, kita akan maknai apa? UCL milik CR7 yang paling mencengangkan, paling layak ditonton dan fenomenal. What's UCL here? So it's still remain a question ya. Jadi kalau seandainya UCL-nya hilang, ini masih bisa dipahami. Just like president here. Presiden cars here. Kalau presidennya hilang, carsnya ini masih bisa dipahami. Mr. Prabowo's two fancy, expensive, powerful, limited edition cars. Again, ini masih bisa dipahami. Berarti bukan presiden cars ya. Oke, kalau seandainya presidennya hilang, ini bagaimana? Dua presiden Mr. Prabowo yang mewah, expensive, powerful, limited edition. What do you mean? I don't get the meaning. Jadi karena saking pentingnya had di sini, nah inilah kita sebut noun phrase. Noun phrase itu adalah frasa yang intinya ada, yang nyawanya itu ada pada noun-nya, gitu. Yang lain ini hanya penjelas, gitu ya.
Dan nounnya ini mempengaruhi bentuk subjek. Apakah subjek ini singular atau tunggal atau plural jamak gitu ya. Dan subjek ini mempengaruhi pada predikatnya. Apakah predikatnya menambahi tambahan s, tanpa s, atau menggunakan bentuk have begitu. Jadi kalau subjeknya pada headnya itu jamak, maka pada predikat present perfectnya menggunakan have. Do you guys understand? Absolutely, you need to pay more attention on this case. So guys, why do you have to study this all? Do we need to study? Yes, we need to to study this to understand what the TOEFL structure will look like when we do this on the exam. Okay, how come you will understand this kind of test without understanding the subject? Jadi gimana teman-teman akan bisa memahami tes TOEFL tanpa harus memahami bentuk subjeknya? So that's the most important thing. Misalkan seperti ini. Since the early 1990s, karena di awal tahun 1950-an, blah blah blah, throughout the world has more than double. Okay, so di sini yang hilang, the missing part is still about noun phrase. Bagian yang hilang di sini adalah is the noun phrase form. Ya, nggak boleh ada kata kerja pada yang hilang, karena kata kerjanya dimulai dari has di sini ya. Kata kerjanya dimulai dari has. So yang hilang di sini adalah kumpulan kata. Apa itu kumpulan kata? Kita akan lihat. Food, a demand that. Okay, ya ini memang kumpulan kata, tapi we don't need a comma here. If food is, nah kalau is di sini adalah predikat, jadi nggak boleh, nggak bisa. Ini yang hilang merupakan bagian dari benda, kata benda. There is a demand, there is ini subject predicate, berarti double ya. Yang benar adalah the demand for. Kenapa the demand for? Karena ini merupakan frasa. Since the early 1950s, karena sejak ya. So ada dua kategori. Sejak awal tahun 1950-an, the demand, tuntutan atas pangan throughout the world, di seluruh dunia. Okay, jadi tuntutan atas pangan throughout the world, di seluruh dunia, ini adalah noun phrase. Okay. Kalau seandainya saya menambahkan s pada demands, the demands, okay, pada kata benda the demands, ini menjadi jamak ya. Maka di sini harusnya have more than double. Okay, have more. Karena the demands-nya ini tunggal, maka menggunakan bentuk has, begitu. You guys understand? If you don't understand, you can text me or you can comment on below a video. Now, I assume you can understand, right? If you don't really understand, you can ask me directly through the chat. The Brooklyn Bridge. Okay, the Brooklyn Bridge, blah blah blah, took 13 years to complete. Okay, Brooklyn Bridge. Apa itu Brooklyn Bridge? Jembatan Brooklyn. Jembatan Brooklyn, blah blah blah, took 13 years to complete. Ini menghabiskan 13 tahun untuk penyelesaian. The Brooklyn Bridge. Okay, took-nya di sini adalah verb. Okay, jadi yang hilang bagiannya adalah noun as subject, yaitu kata benda yang sebagai subjek. Okay, as you know, a noun cannot consist of verb. Jadi sebuah kata benda as a subject cannot consist of verb. Tidak bisa terdapat verb di situ. So kalau misalkan which New York, maka which ini menerangkan menjadi penjelas, tidak cocok ya. The Brooklyn Bridge which New York, no, tidak bisa. The Brooklyn which it is in New York, it is in New York ini adalah a clause atau kalimat begitu, karena it ini subject, is ini predicate, so it cannot match with the subject. Kemudian the Brooklyn Bridge is, okay, is ini predicate ya. Jadi predicate di sini dia sudah membentuk kalimat baru, sedangkan yang kita
harus cocokkan adalah yang hilang ini adalah bagian atau fragmen dari a noun as subject ya. The Brooklyn Bridge in New York. Oke. Jembatan Brooklyn di New York gitu. Oke. Took 13 years. Oke, ini subjek ya. Ini bagian dari subjek yang hilang. Took 13 years to complete. Oh, I think you can try at home to continue about the discussions, and I do hope and I believe that you can understand a few things of this discussion. So thank you very much for watching this video again. See you on the next occasion. Bye bye.